Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, éclairez-moi. Esprit Saint, éclairez-nous. Aujourd'hui, nous fêtons la Pentecôte. L'Esprit Saint. Nous allons parler au sujet de l'Esprit Saint, comment Jésus donne l'Esprit Saint à ses disciples, à ses apôtres. Et les apôtres donnaient l'Esprit Saint aux prêtres. Et depuis 2000 ans, c'est la continuation. Nous allons parler de l'Esprit Saint. Et après, nous allons parler quelques minutes dans la langue de Christ, l'araméen, pour nos amis araméens qui ne parlent pas le français. Il y a 95% parlent le français, mais il reste 5% aussi pour eux. Nous allons expliquer un petit peu l'évangile, la vie sociale, comment il faut vivre, comment il faut travailler, comment il faut supporter les uns les autres. Et après, nous continuons à parler de l'Esprit Saint. Mais d'abord, une prière pour les défunts. Si vous avez des défunts, nous prions pour qu'ils soient dans le paradis céleste. Et si vous avez aussi des malades, nous prions pour leur guérison. سلام برخي على مبارخ عليكم أديمك بجولينا علي روحو قادش تولخو كايوي كطلبينا ميموران يشعر مشيح وبين ضاثالو مقادش كل الله دما نحي تولخو عاني ذيتون بما الكثو دشماي ومجغولينا استكمو دقيقة يعني شوات موني مدوخة ألوم قالين وبسريويو وينقايك فهموتو وثركي بثركين مشغولينا بفرنساوي لو عامد كوزا فرنساوي بأمريكا بسويسرا بلجيكا بالدولتان تكوزعي ستي فرنساوي مشغولين ستي وهركي بالخاصة أنه شيكو مشغولي بفرنساوي اللهم بارك على سيريو دبيثو كولا شينو شلومو qui que vous soyez. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface, prie pour vous. Si vous avez des malades, pour leur guérison. Si vous êtes croyant ou pas, ce n'est pas d'important. Nous prions pour vous. Nous aimons, nous respectons les êtres humains, quels qu'ils soient. Harkabuna Dairo Samuel, Ukonodi Eito Surieto Orthodoxoito. Mais Belchika, كوبشين شلومو ولا سريو كله وتولخو كايو علو ما نحي وتولخو عانيدتون بملكثو ديشمايو وعلو ما حد شينو شلومو بين ثيخو بين جيراني بين ليثو لوغاورو بين لنعيمي ولبابوني ودزوخو ليعيتو تريشوتو مهيمني سريوي حقيقي سريوي أوروموي سريوي علو بشمان بارخ عليكو كم جغلوتو ولي شونو دمشيحو ينقايوه واو خدم شيحو لازم توينا خدم شيحو طوي بيحوبو وبيباسي موثو الله بالخشين وشلوم والكلخون آمين قاميتو سلوثو لعاني ذاثخون توين ملكسو ديشما d'abord une prière pour vos défunts qui soient dans le paradis céleste. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Jésus-Christ, guidez-nous. عاني ذد بمشيحو لا تكر الخون طماطي لنوحو يوم فرعون قايميت لحبالو من قبريكن نفقيت برهيبو ثل رعد برملكو لبشيتون استلتش بحتو وقذوما وشبحو زمريتون نحمون ديال داودو ذمحس وثرا حاملين
شاريرو إذ أحي مارير موتو ساقي قشيو وتحيلو شعاث عندونو موت حضرو ملاخ تحيل النفشو بطلحوشو بشحل عين بدمعي حني غوثو لو فغرو بخيلو لنفشو هي نفشو بخيو للفغرو حانو نوح لتريهن بيومه دنوحو مريو راحم علينو عذارين. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte, c'est l'Esprit Saint. Eh bien, nous allons réciter les lectures. La venue de l'Esprit Saint sur les disciples. Quand arriva la Pentecôte, le 50e jour après Pâques, après la résurrection de Christ, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Subitement, il vint du ciel un bruit, pareil à celui d'un violent coup de vent. Toute la maison où ils se tenaient, les disciples, furent remplis de l'Esprit Saint. Ils virent apparaître comme une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posa sur chacun d'eux. Alors ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-moi. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait séjournant à Jérusalem les Juifs fervents, issus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Lorsque les gens entendirent le bruit, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient dans la stupéfaction parce que chacun d'eux les attendait parler sa propre langue. Déconcertés, émerveillés, ils disaient: ces hommes qui parlent ne sont-ils pas des Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? Point d'interrogation. Parthes, Mèdes, Élémites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce. C'est une région en Turquie orientale, de bord de la mer Noire, de la province d'Asie, de Pyrgie, de Pamphylie, de l'Égypte et de la Libye proche de Cyrène. Les Romains résidant ici, les Juifs de naissance et convertis, tous les attendons. Nous les attendons proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu. Esprit Saint, éclairez-nous. Viens, Esprit Saint, à nos cœurs, envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, ô très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos et la tranquillité. Dans la fièvre
la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien à aucun homme, rien qui ne soit perverti. Convertissons-nous. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Nous demandons la guérison pour tous les malades, pour tous vos malades. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Accomplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu. Donne le salut final. Donne la joie éternelle. Esprit Saint, éclairez-nous. Amen. Viens, Esprit Saint, viens, entre le cœur de tes fidèles, qu'ils soient brûlés au feu de ton amour. Jésus ressuscité donne l'Esprit Saint à ses apôtres. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 20, versets 19-23. Écoutons attentivement le Saint-Évangile. C'était après la mort de Christ, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient fermé les portes. Par prudence, chacun de nous devons avoir la prudence et de ne pas vivre naïvement, laisser les portes ouvertes. Non, il faut être vigilant et prudent. Surtout maintenant, cette époque-ci. Jésus vint, il était là au milieu d'eux. Jésus leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle. Recevez l'Esprit Saint. Et Jésus leur dit, recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis et pardonnés. Jésus a donné ce pouvoir à ses disciples, à ses prêtres, à ses apôtres. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. Parole du Seigneur. Esprit Saint, éclairez-nous. Jésus-Christ, aidez-nous. Jésus-Christ, guidez-nous. Jésus-Christ, conseillez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Quelques phrases, quelques paroles de l'Évangile pour nos amis araméens qui parlent l'araméen, la langue de Christ. Nous allons expliquer l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 5, verset 7. مجغولين أشمنتو لوعا مسريو مبارخو
أورومويو أو سوريويو تكون مجربوا لي شنو دمشيحو كمو خبري ممقالين وكشرحين على استشمنتو بوفو سوقو دحمشو اي دشوعو مورماتا ساماتيو جيزو امار طوبيهن لمرحموني دعليهن هون رحمه طوبيهن ليلان دتخن بلبهن دهنون نحزون لالوه طوبيهن العبذاي شلومو دبنا وضالوه نثقرون طوبيهن ليلن دثر دف ميتول كينوثو الدلهني ملكوثو دشمايو طوبي خون ماث دم حسدين الخون ورطفين الخون ومرين عليكن كل ميلو بيشو ميتولوث بداغولوثو هويدين حذاو ورواز دغر خون زقي بشمايو ملحو درعو جيزو امال آتونين ملحو درعو إن هودن دملحو تفكح بمونو تثملح الميدم لو أزلو إلو تستذ البار وتديش من نوشو آتونين نهرد علمو إمار موران يشو أمشيحو لو مشك حطت شمذيتو دعال طورو بانيو ولو ما نهرين شروغو وسويمين لي تحيث ساتو إلو عالمنورتو وما نهار الكليلين دبيتو إنون وخانو ننهار نهرخون قضون بناينوشو دنحزون عبوذيكون طوبه وانشبحون لابوخون دبشمايو شينو وشلومو ألو عمو سريو هيكوتوي ألو مبارخ عليكو آمين امشيحو كومر طوبيهون لمرحموني إنا قطوين مرحموني ودرحمينا أكايوي وأفاقيري ودمعونيناني دعليهن هون رحمة وكتو استي رحمة علينا طوبيهن لمرحموني دعليهن هون رحمة طوبيهن ليلين دتخن بلبهن طوبو لان كتليبو صفيو ناضيفو أغلب مينا كتلان ليبو مسمو مليو سامو كم عنتينا محريني ولكو رحمينا لي كم حين عيب علينا تكمينا مشيحوينا عيب علينا تكمينا سوريوي أوروموينا إنا قد لرحمينا حريني عيب علينا قد كمحينا بحريني عيب علينا قد كمحينا بحريني حتى نقاثستكم صارين لي دونك طوبيهن ليلين دتخن بلبهن طوبولان كتلي بصفيو هنون نحزون لالو هنك حوزن لالو طوبيهن العبذاي شلومو طوبولان تكوسي مشلومو اونو شلومو ملي خبرو لقطوعينو لي مصالي لي يمكن هلومو تلقطوعينو لي الور قمشلينا مشيحو حوزينا مكومر مشيحو كومر طوبيهن العبذاي شلومو طوبو لاند كوسيمو شلومو دبنا ودالوه نثقرون كم حشوي أنا بني دالوه أنا قا أونو هات وحرين كمين أحنا غفرينا لي إمكان ليتو سيمين عمي شلومو إمكان ليتو هلو موتو لقطاعينو ميدد مليلي هاثي لا تيمشي حويثو هاثي لا تيمشي حويثو هاثي بغضايو هاثي داغولوثيو هاثي عكس دم قالينيو
الله وكيل هلومة تلقطو عينو لي يا حونو غلطت من هات دلقطوعت إذا دمشيحو كومر خفارو حذوذي قيلك سمينا أبو خبرو دمشيحو تبايهون العبدا شلومو دبنا وضالوه نثقرون كم قرينا أن ابن ضالوه دلسمينا شلومو كم قرينا أن ابن دو شيذو دو صوتونو دو بعلد بوبو تبايهون ليلين دثر دث ميتول كينوثو طوبو لانك كم بغوذي إنا قد كسامي طوثو إنا قد كسامي شلومو إنا قد كغفر يحرني إنا قد كروهتي كمعون يحرني طوبو ألي الدلهوني مالكوثو دشمايو لانكيو يمالكوثو دشمايو طوبا يخون إيماد دم حزدين الخون ورطفين الخون طوبوش بالخوينا قد كموح نبخو كون حسود عليخو إنا قد كوتو كوالخو ميدي طوو وعيني لكوطعنو عيبا لنو شانك عيبا لو عامانو دعيني دلكو طعنو بحرينو عيبا لو عامانو دلكو روح مجيراني ذي مشيحو ملي ارحمو جيراني ذو خدوثخ طوبا هون ما دم حزدين الخون ورطفين الخون وامرين عليكن كل ميلو بيشو ميتولوث بدا قولوثو أغلب مينان أنوشي كمو حنيبان وإحنا كمو حينا بنوشي لب شاريروثو لب حقيقة كم دقلينا كلينا دقاوثي دقلوننا بدا قولوثو كمينا هاي الله حتى دحرينو دمتور منهت يا برنوشو كمو حد بواحو نيذو ختكتيو ألي سرتو دالوه خليق طوبا يخون إيماد دم حزدين الخون ورطفين الخون وامرين عليكن كل ميلو بيشو ميتولوث بدا قولوثو أغلب مينان أنو شكمو حنيبان بدا قولوثو وبدقلي ومي حسادة وعينيه لقطعنو إنا قد دحرنتكم يوافق هاثي لا تمشي حوثو ومشي حو شاريرو كو روحم كل نوشي كو غفر كل نوشي كو مصالل كل نوشي أما أغلب ستيكم دقلي ألنوشي هاتكم دقلي ألنوشي موشي ذويو وامرين عليكن كل ميلو بيشو وكمي علينا استوى عليكم استي كل ميلو دلتيو طو بدا قولوثو بدقلي هويدين حذا ورواس مفصيح وين قدكم احنا بخو كتخو أغرو بشمايو لما دعروتو عليه دغرخون سقيبة شمايو وخانو غير ضفلن بيه من قدوم يكون إنا قد موحينا بحرني موشي ذويو إنا قد دحرنتكم موحنيبا كتلن أغرو رابو بشمايو بيرعو ملح درعو هاتو تو إي ملح ديرعو آتونن الملح درعو إي ملح كبو طعمو إن هودين ملح تفكح بمونو تثملح إذا دي ملحو تحرو تهوكبو الطعمو هنمشي حوينا قد كحورو كموحي بحرني ولكو صوم ولكو صالي ولكو زليتو لولو قيرو هانو كشبه لي ملحو تكحرو تهوكبو طعمو لو مكلو دونك هاتونن ملحو ضرعو إن هودين دملحو تفكح بمونو تثملح البيدم لوزلو إيلو تشث البار إنا قايل لقمن فعل تميدي قم حلقينا إما الحايو قد كم يحرني لو زولو وديش منوشو وانوشي كوديش يعلى آتونين نهرد علمو هاتوتو مشيحو كمر لمشيحو ونهرد علمو هاو نهرو لو علمو منهيرو عامو موليفني إلافو موليفو اللهم بارخ عليكو ودلو حسادة وهاو لازم دبوتو طعمو لنوشي حيلو لنوشي قيكم هاتوتو يملحو ديارعو يملحو مكوبو كوبو طعمو لو مكلو آتونين النهرد علمو لو مشك حطتش مذيتو دعال طورو بانيو مذيتو ولاي لقدرينا كاسينا لينا قد
معمريلا ألو طورو هاثيو مثلا وزدامتو يطوو علمويو أو كهنو كوشوب الولاية ربثو كل شيء لازم مستافد مينه ودمشغل ودوبي بهرو لحريني ودمعاولي ولو ما نهرين شروغو والسيمين اللي تحساتو نوشي لكما يشروغاثو كما قتلا وكما حتلا تحتيم كبيلو حاد اوذع ميدي لازم مال فحرني ديل في ميني تون ممنون ميني ودلمني حزني ميني أحسودي لتمدي بأماله إلو علم نورتو لازم المشغولين بكل شيء باسيموثو بحوبو علوهوثو ومنهر الكل إلين دبيتو إنون كمنهر يعني هتكتني بو بيتو أنو شيء عليموثو وقورويستو لازم تشمعي وديل في ميدوني غلب مهاو كم مشغل إذا كهنو إذا حسيو إذا شاموشو إذا دايرويو إذا فاطرخويو كل خبرهم دستي كوتوي غلبة تيمو هو خانو ننهار نهرخون قدوم بنينوشو نحزون عبو ذا يكون طوبي هاو خا لازم انوشي حوز نميدت كوسيموتو طوو حتى دمشكري لالوه دشمايو وان شبحون لابخون بشمايو كم شبحي وكم يتودي المريو تودي هاود كما لفلن ملسو هاود كما لفلي خبرو ملسو حتى توي راحوقو غلبة حتى توي بوتشين قزينو جيولفنو يلافو موليفو واو يملحو ديرعو واو باسيمة محرنة سوموشينو شلوما لحرنة ولم يحزدوتو محذوذة والله بلخو صحة وحيلو حلمونهم شمليو تولخو كايو الله ما نحيو تولخو عنيذة الله بالي ملكسو دشمايو وشينو شلومو بينو ثيخو بين جيرانثخو بين الناعي مثخو وبوبي تثخو وهواو فوش مهيمنة دايما لو شاتو بس هلو موتو لازم توينا طوي مهيمنة آلوهوي سريوي وروموي آلوه بشمايو بلخو حيلو حلمونو سريوي متوتو مشيحو مبارخ عليخو يامينوخ موران يشو مشيحو هيدا السيماث على الكريهي وثاسي على القربة والداكي على المشارة وثحلم بارخ العام وسريو هيكوتوي بشمو دابو دبرو روحو قاديشو طرد من عام وسريو كل كيبة وكرهونة كل شي ذي ما روحي بشمو دابو دبرو روحو قاديشو هوشو أبخو الزبان العالم علمين آمين آمين كمو خبري لو عام وسريو مبرخو بولي شونو تكذعي أنا قاعدك مشغولين علي روحو قاديشو c'est la Pentecôte en français. Merci pour votre écoute, merci pour votre gentillesse et pour votre compréhension. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Jésus-Christ, aidez-nous. Jésus-Christ, guidez-nous. Jésus-Christ, conseillez-nous. Jésus-Christ, protégez-nous et protège toute personne qui a confiance en vous. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Le jour de la Pentecôte, c'est aujourd'hui. C'est le jour du pardon, le jour de l'indulgence, le jour de l'Esprit Saint. Esprit Saint, éclairez-nous. Selon la parole de Saint Jacques Chrysostome, mort en 407, exilé par une femme eudoxie et chemin faisant, il est mort de fatigue. Saint Jacques Chrysostome, priez pour nous. Saint Jacques Chrysostome dit, quand vous écoutez la messe, réfléchissez bien à ce que vous avez appris. Si vous êtes fâché contre quelqu'un, faites la paix immédiatement. Corrigez-vous immédiatement. Soyez quelqu'un d'autre dans la vie. Quelqu'un vrai. Esprit Saint, inspirez-moi toujours de saintes pensées. Nous avons toujours de mauvaises pensées en nous. Vraiment, toujours de mauvaises pensées, de critiquer l'autre, d'attaquer l'autre, de montrer l'autre du doigt. Gare à nous, honte à nous, si nous avons tout cela en nous. Balayons tout ça de nous. Esprit Saint, éclairez-nous.
Donnez-moi le courage. Esprit Saint, éclairez-moi. Le courage pour nous tous, pour vous tous, qui que vous soyez. Si vous êtes affaibli, si vous êtes fatigué, courage. Conseillez-moi afin que j'aime le bien et détester le mal. Délivrez-nous du mal, Seigneur. Confirmez-moi afin que je persévère. Nous devons toujours être persévérants. La persévérance, espérez, ne désespérez jamais. Gardez-moi de peur que je ne périsse. Esprit Saint, éclairez-moi. Venez à l'école de l'Esprit Saint. Rien de plus utile que des leçons de l'Esprit Saint, la force de l'Esprit Saint. C'est la Pentecôte aujourd'hui. C'est de l'Esprit Saint que les rois sont vaincs. C'est par l'Esprit Saint que les prêtres sont ordonnés. C'est les rois sont consacrés. Les prophètes illuminés. Par l'Esprit Saint, les docteurs instruits, les docteurs moralement, spirituellement, religieusement civilisés, les autels fondés et bénis, le sang crème consacré par l'opération de l'Esprit Saint, les démons enchaînés en disant Esprit Saint, éclairez-moi, les malades guéris par l'opération de l'Esprit Saint, les péchés sont pardonnés par l'opération de l'Esprit Saint. L'Esprit est la consolation de ceux qui pleurent. Ne pleurez pas, confiance. L'Esprit Saint est un esprit de paix et de foi. La paix entre nous, la paix entre vous. Arrêtons la guerre et les cancans et la médisance. La foi pour nous. Ayez la foi. Raison imbécile, disait Pascal. Un esprit de grâce, donnez-nous, Seigneur. Un esprit d'intelligence, donnez-nous, Seigneur. Un esprit de liberté sainte, donnez-nous, Seigneur. Un esprit de mansuétude, donnez-nous, Seigneur. Un esprit de salut éternel. Un esprit de lumière, Esprit Saint, éclairez-nous. L'Esprit Saint est l'auteur de la foi, de la confiance en Dieu Tout-Puissant éternel, la lumière de notre âme. Si nous gagnons le monde entier, si nous perdons notre âme, nous n'avons rien gagné. Esprit Saint, éclairez-nous pour que nous ayons de bonnes actions, pour estimer les autres, pour supporter les autres, pour ne pas critiquer les autres, pour ne pas attaquer les autres. Et Esprit Saint, chasse de nous l'orgueil, la jalousie. Esprit Saint, éloigne de nous la méchanceté. Esprit Saint, chasse de nous la colère. Esprit Saint, chasse de nous la curiosité. Chacun de nous, nous avons plusieurs kilos d'orgueil, de vanité, de curiosité. Arrêtons tout cela. Esprit Saint est l'auteur de la foi et de la confiance en Dieu Tout-Puissant, la lumière de notre âme. Selon la parole de Saint Jérôme, Esprit Saint est le torrent de la volonté divine qui arrose les âmes des eaux spirituelles afin de leur faire porter les fruits de sainteté. Si vous n'êtes pas saint, devenez-le. Soyez saints comme votre Père est saint. Si vous avez péché, convertissez-vous. Si vous avez attaqué quelqu'un, demandez pardon. Convertissez-vous. Changeons la vie pour le bien. Arrêtons la méchanceté, la haine, la jalousie, surtout, la curiosité, surtout. Je répandrai mon esprit sur toute chair, disait le prophète Joël, chapitre 2, verset 28. Il faut endurcir son esprit et le tenir éloigné
des séductions diaboliques, des plaisirs passagers. Chaque minute de plaisir, il y a 1000 douleurs. Attention, regrettez avant et pas après, de ne pas tomber dans la méchanceté, dans le péché, dans les plaisirs, dans les cancans, dans la haine. La haine, c'est horrible. Il faut endurcir son esprit et le tenir éloigné des séductions, des plaisirs passagers et diaboliques. Dieu est près de vous. Il est avec vous. Un esprit sacré réside en vous. Il observe et note ce qu'il y a en vous de bien et du mal. Tout est calculé, tout est analysé. Faites le bien, détestez le mal. Siméon, le théologien, mort 1022. Qu'est-ce que c'est l'Esprit Saint? Point d'interrogation. L'Esprit Saint est Dieu, vrai Dieu, procédant du vrai Dieu, selon la foi que nous confessons. Chacun de nous, nous devons confesser nos péchés. Eh bien, beaucoup d'entre nous, depuis des années, nos péchés sont sur nos cœurs. Nous ne voulons pas, par méchanceté ou par honte, de dire nos péchés. Eh bien, ça vaut la peine. Oh, pécheurs, convertissez-vous. Jésus a donné ce pouvoir aux apôtres, aux prêtres, ceux à qui vous pardonnez ses péchés, ils lui seront pardonnés. C'est l'évangile de ce matin, vous venez de lire, vous venez d'écouter. Mais qui sait où étiez-vous quand nous avons lu l'évangile? Ne soyez pas distraits, soyez vigilants et prudents. Donc, procédant du vrai Dieu, selon la foi que nous confessons. Confessons-nous, orgueilleux, vaniteux. Vous avez peur de se confesser, mais au jour du jugement, vous allez rendre compte. Jésus va dire, je vous ai laissé mes disciples, mes apôtres, mes prêtres, mais vous aviez honte de dire, voilà, j'ai péché beaucoup, j'ai insulté les autres, j'ai attaqué les autres. Je ne suis pas digne d'être devant vous. Mon Père, donnez-moi l'absolution. Et le prêtre qui représente Jésus-Christ sur la terre, Jésus nous a donné ce pouvoir. Ceux à qui vous pardonnez ses péchés, ses manquements, ils lui seront pardonnés. Quel cadeau! Quel extraordinaire, magnifique, mais de quoi? Moi, personnellement, chaque année, une fois, je me confesse. Quelque part. Pourquoi pas? Et je suis bien, je suis libéré, je suis légère et je suis fier de dire mes manquements, mes fautes, mes péchés, mes jalousies, ma curiosité, mes colères. Eh bien, je suis fier de tout cela, je suis légère et j'attends l'année prochaine. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Jésus-Christ, pardonnez-nous, nous tous. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Donnons la parole à Saint Isidore. L'Esprit Saint est ainsi appelé parce qu'il est la sainteté du Père et du Fils. C'est bon. Le Père est saint, le Fils est saint, et cependant l'Esprit seul est appelé saint parce qu'il est la sainteté essentielle du Père et du Fils. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-moi. Éclairez tous mes fidèles. Qu'ils soient protégés, qu'ils ne fassent jamais d'accident, qu'ils bilongent bien, qu'ils ne tombent jamais malades. Et qui demandent le pardon. Ils se confessent. La troisième personne de la Sainte Trinité participant également à la même divinité, comme le Père et le Fils avec qui elle coexiste de toute éternité. Voici la différence qui existe entre âme, cœur, esprit et intelligence. L'âme est le principe de la vie. La vie est belle, on n'a pas le droit de l'empoisonner, de tricher, d'être jaloux,
d'être orgueilleux, d'être curieux, d'être vanité, d'attaquer l'autre, de ne pas pardonner l'autre. Pardonnez-vous mutuellement. L'âme est le principe de la vie. La vie est belle, on n'a pas le droit de l'empoisonner par la méchanceté, par l'orgueil ou par la vanité en même temps. Le cœur commande et dirige. Nous devons avoir un cœur pur. Ayez un cœur pur, vous verrez Dieu. L'esprit est le principe de la respiration. L'intelligence est le principe de la pensée. Pensez bien, parlez bien et priez bien. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, vous recevrez la vertu du Saint-Esprit venant sur vous du ciel. Jésus souffla sur les apôtres. Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnez ses péchés lui seront pardonnés. C'est formidable. Quel cadeau. Quel magnifique cadeau. On ne se rend pas compte. On a honte de quoi? Non, il ne faut jamais avoir honte de dire je ne suis pas bien, de dire je suis méchant, de dire je suis jaloux, de dire je suis curieux. Il ne faut pas avoir honte de cela, de dire j'ai beaucoup de fautes, je dois m'améliorer absolument. Même si quelqu'un m'insulte, je vais le bénir. Certainement. En supportant les autres, c'est tellement beau, tellement magnifique, tellement extraordinaire. Alors, arrêtons l'orgueil, chassons l'orgueil de nous et soyons humbles et simples. Homme à la tête dure. Ouais. Vous résistez toujours au Saint-Esprit. Vous vous cachez. Vous avez honte de vous-même. Vous avez honte de dire j'ai faute. C'est ma faute. Vous avez honte de dire j'ai beaucoup de manquements, beaucoup de fautes. Vous avez honte de dire j'ai tort, je dois me corriger. N'ayez pas honte de dire tout cela, s'il vous plaît. Arrêtons l'orgueil, misérable mortel. Ou dans les Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 51. Homme à la tête dure, vous résistez toujours au Saint-Esprit. Il ne faut pas. Soyons humbles et simples. Donnons la parole à saint Ambroise, mort en 397. Un esprit subjugué par la volupté, par la méchanceté, par la jalousie, rend l'homme charnel et diabolique. L'esprit dans les vierges chrétiennes, ne soyez pas livrés à vous-même. Ne soyez pas jaloux des autres. Gardez votre dignité, votre virginité jusqu'au jour du mariage. Faites des enfants, n'ayez pas peur. Méfiez-vous de l'avortement. Le père de l'homme, c'est l'enfant. S'il n'a pas d'enfant, il n'a pas d'homme. S'il n'a pas d'homme, il n'a pas de société. La société doit être blindée, équipée, instruite, formée, spiritualisée, moralisée, lettrée et civilisée. Oui, l'esprit des vierges chrétiennes doit être l'esprit du Seigneur pour fonder de véritables familles. La famille doit être vraiment la base de la société. Une famille chrétienne, c'est comme une ville. Une famille dévouée, une famille déviée de bon sens, c'est comme une ville démolir. À vous tous qui que vous soyez. Nous disons, Esprit Saint, éclairez-nous, Jésus-Christ, aidez-nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse la paix, la miséricorde et le pardon de tous nos péchés, de tous vos péchés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Abund bashmayo, nefqada shmoch, tife malkutoch, nehwes bionoch, أيكانو دبشمايو أو برو هبلا لحمة سنقونان يومونو واجبقلن حوبين وحطوهين أيكانو دفحنان جبقل حايوبين لو تعلن لسيونو
إلو فاصون من بيشو بطول ديلوخي ملكوثو حيلو تجبحتو العالم علمين آمن سوريهم برخالهم برخاليخو متوتو تولخو كايوي الله ما نحي تولخو عنيدة دنقيل محيان يا الله بلي مقصدش مايو كيكو بسوي هركي أبونا ديرو ساميلو كونوديتو سوريتو أرثوذكسيتو كو بشلومو لو عمو سوريو هايكوتوي Ici, Monseigneur Charles Boniface, prie pour vous tous qui que vous soyez croyants ou non. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Jésus-Christ, guidez-nous. Soyons dès aujourd'hui quelqu'un d'autre dans le bien, pour le bien, avec le bien. Amen. بصلوث يولثو كل قاديشك حصل الموران حصل عنيذين دخرون مريم نهوى البركوثن وصلوثو تهوي شور النفشوثان Dominus vobiscum benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens misericors Dominus Arcabuna de Rosamelu conodito surieto orthodoxetum betica tobe shaino shlomo la serio kul Allahum barkhale وكطلبنا ما له ميد الطلبي الله بلي باش مدابو دبر روح قاديش آمين Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface, prie pour vous tous qui que vous soyez croyants nous. Allahum barch عليكم باش مدابو ودبر روح قاديشو هوشو وبخل زبان العالم علمين آمين آمين